guys, nanonood ako dito. Tayo, may biglang nag-comment best sa akin eh. Sabi, magti-tiktok tayo ngayon. Ayan po. TikTok trend, ikon nyo dyan, search nyo. Po. TikTok trend 2025. Yan guys. Okay na guys. I-play ko na. Okay na guys, okay. Check nyo lang dyan sa comment section. Ipapost ko. Pero tinatatai ako talaga. So, pero goodbye na. Like and follow, share.